سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی میں نے خود کو کر دیا جا ہے میرے رب تیرے لیے ہاتھ اٹھتے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا ہے میرے رب تیرے لیے. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں. اب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت کی پتیاں نچھاور کرنے کی سعادت پائیں گی آئیکن پارٹ 2 کی شبانہ صدیق. یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ پھیلانے سے پہلے بھیک نہ آئی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. وہ جو اب بھیت کسی پر نہیں کھلنے دیتے وہ جو اب بھیت کسی پہ نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی. This ceremony has not only the purpose of having a good word of ICS Part 1 to please come and express her feelings for Part 2.
Aisha Butt of ICL Party. Honorable Chief Guest, respected teachers and my dear fellows. When we live in a certain environment, we become habitual of that. In the same way, college is just like our home. When we join it, we feel pleasure, and when we leave this, we become sad because we have spent our precious time in this premises. Now our senior class second year is going and separating from us. We are very sad because we were friends. We used to study and play together, but on the other hand, we are feeling happiness because we are going to become a senior. It is said seniors are always respected. Our teachers are very good, can talk to her freely on their academic or personal matters, and she solves them without hesitation. We have enjoyed the company of second year. We have learned from them. In short, we pray for them that may God succeed them in every field of life. Thank you. फरमाते हैं, भूले से हो गई है अगर चाहिए उससे बात, भूले से हो गई है अगर चाहिए उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरीफ, है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरीफ, मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। तो जिस तरह फोटोग्राफर अपनी फितरत से बाज नहीं आते, इसी तरह हंसाने वाले भी अपनी फितरत से मजबूर होकर हरदम लोगों को हंसाते रहते हैं। खैर, खल्के खुदा को हंसाना भी एक इबादत है। तो और समंदर है तो फिर रूह को शादाब करे, तशंगी क्यों मुझे देता है शराबों की तरह। गैर मुमकिन है तेरे घर का पता, गैर मुमकिन है तेरे घर का पता, मेरे रहते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। याद तो होंगी वो तुझे बातें अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। हिज की शब में मेरी तन्हाई पे दस्तक दे दी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल में उतरेंगे वही ख्वाब अज़ाबों की तरह। जिंदगी के कुछ खूबसूरत दिनों में आज का एक दिन सुनार का, तो आज सुनार यानी पार्ट 1 का दिन है, जब वो आजादी से पार्ट 2 को खरी खरी सुनाने को बेचैन है। तो मैं आज मैं बी इंटरनेशनल कॉलेज में मौजूद हूँ और फर्स्ट ईयर का इंटरव्यू लेने आई हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर तो पार्टी है, चले अच्छा है और ज़्यादा अच्छी मालूमात हासिल हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि सेकंड ईयर का इंटरव्यू फर्स्ट ईयर से लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी मालूमात हासिल हो जाएगी। एक्सक्यूज जी, आपसे मैंने कुछ बातें करनी है। आप फर्स्ट ईयर की हैं? जी। अच्छा, ICS? जी। कंप्यूटर साइंस? जी। चलेंगे, वो तो और अच्छा है। वो वैसे ना आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं। जी हमारे पास सॉरी जी, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि आज हमारा फंक्शन है और इसे हम इंजॉय करना चाहते हैं। नहीं, दरअसल मैंने जो सेकंड ईयर के बारे में आपसे इंटरव्यू लेना है। सेकंड ईयर के बारे में? ये जो हमारे सवालात हैं जैसे मैं हूँ, और तुम्हारे सवालात सॉन्ग पर डिपेंड करते हैं, तो आपको जवाब बाद भी सॉन्ग पर देंगे, ठीक है? तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप बताएं सेकंड ईयर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाय ओ सेकंड ईयर कॉलेज की, बाय ओ सेकंड ईयर कॉलेज की, जब भी कॉलेज में आती हैं हमारे पीछे ये पड़ जाती हैं, हाय रब्बा ये दुहाई क्यों की, ओ सेकंड ईयर कॉलेज की, हाय ओ सेकंड ईयर कॉलेज की। हाय इतना गुस्सा, क्या उनको भी आप पर इतना ही गुस्सा है? जब भी ये कॉलेज आती थी पहले तो ये मुस्कुराती थी, फिर देख के फर्स्ट ईयर को यहाँ बैलून की तरह फट जाती थी। हो न जाने क्यों एडमिशन दिया, हम पे ये जुल्म किया हो। अच्छा चलें छोड़ें, आपको तो गुस्सा आ गया। अच्छा बताएं कि ये फैशन कैसे करते हैं, इनका फैशन क्या है? सोने को खुद सजा
جاکٹ سکھا کے, تنگ کپڑے تو پینٹا پا کے, بیوٹی پارلر تو بال بنا کے, فرسٹ ایئر تو روب جما کے, ہنس کے ہنسا کے ذرا شرما کے, ہوئے ہوئے اج پارٹی ویکھن آئیاں کڑیاں سیکنڈ ایئر دیاں. اچھا, پھر ان کا ٹیچر نے کیسا کیسے بڑا ہوتا ہوگا؟ لمبی پٹائی سارے دنوں میں, لمبی پٹائی, کچھ نہ لکھائی تھی نہ کچھ تھی پڑھائی, لمبی پٹائی سارے دنوں میں, لمبی پٹائی. اوہ, تو پھر کالج کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ناچ کر دیا کالج کا سٹیا, ناچ کر دیا چوری چوری سے سنا دیا, جو ہونا نہ تھا کر دکھا دیا, ناچ کر دیا. It's one happened, it's one happened, it's one happened and they are enter our college, enter our college, it's one happened. اچھا, چلیے یہ بتائیں آپ کو ان کا جانا کیسا لگ رہا ہے؟ شکر ہے جا رہی ہے, جانے کب سے ہم بچیوں پہ ظلم یہ ڈھا رہی ہیں, شکر ہے. اچھا, تو پھر آپ ان کے بغیر انجوائے کیسے کریں گے؟ یہ تو چلے جائیں گے. نچاں گے سارا سال, سونیو بھائی پنگڑا پاواں نال, سونیو بھائی ذرا کر لو انتظار, پرچیو بھائی ذرا کر لو انتظار, نہ ہونا بے قرار, پرچیو بھائی نہ ہونا بے قرار. چلیں, آپ تو ہوتے ہیں آگے. چلیں آپ چھوڑیں. اب میں آپ سے آخری سوال کرتی ہوں, آپ چلتے چلتے کوئی میسج دے دیں دوسروں کو. دیکھو پرچے کا زمانہ آ گیا, سیکنڈ کے جانے کا بہانہ آ گیا, بچ کے رہنا کالج والوں تم. جہاں پاکستان بہت سے المیوں سے دو چار ہے, ان میں سے ایک بہت بڑا المیہ احترام کی کمی ہے. بزرگوں کا احترام, والدین کا احترام, اساتذہ اکرام کا احترام. یہ وبا کہاں سے پھوٹی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں ساقبہ ظہور ICS پارٹی. Honorable ladies, respected teachers, and my dear friends, Assalamu alaikum. It was a very nice thought to present an important issue which is very lightly ignored these days, lack of respect. Lack of respect is a major problem we have in our schools and colleges. Some people say that there is no lack of respect will increase day by day. But I believe that nothing is impossible in this world until we seriously think on the issue and find a solution to the problem. Respect. Do we know the meaning of respect? Respect is to regard, to admire a person for his good manners, good character, and good qualities. If we understand the meaning of respect, then giving respect to others and maintaining our self-respect is no problem. And if the concept of respect is not clear to us, then we are unable to maintain our self-respect. And it is very obvious that when we don't know what our respect is, then how can we give others respect? This is the first and foremost duty of the parents to teach their child how to respect their elders. But the question arises, why the parents are irresponsible in this matter? Sense of being superior than others? Being free of every responsibility after sending their child to school and leaving all to the teachers? Leaving all on the child by saying life teaches everything from time to time? This carelessness of some parents is the major cause of lack of respect in students.